نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، فتح ذي الفضل العظيم حول التوحيد والشرك وأنواعه، الجلسة 19. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تنو كاولي نماندو كبركدا أكا هربو أناك النمو أناك هنا وناك فسمن يبلي بلي بولا عنك منو فناك غري حكلو كجغبو لما منو كچان نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفيو كجتلي بسيريا كفو بتو ماتي مني چين بتو كاكا ني مسار رحمن كلنته كسيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا چيدين دو أي چيلا كان لسي إنا فاكا كان چوغا منا بما سبين دلي كيسي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغرو تالي أكو چامان كاي جورو لا أما دلي كمين يغن كدام فين كاكو عنيه نو يالك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا دونجي هناك الصحابة أني مغو تقرأ كسرتكو نينيو مياي فوكتا سي جودوما وتملكو في أمبانغا ولندالا نو التوحيد كنغانغو أن الشركنا نونيو بي أنغا ولندا ببولي مينكا أمبي سيجدا تان أني كونتونا ولندا ببولي مينكا ويفن فلاي أفولو فولو شركو أبغيني مويه ni alaye wakati di amma naka jaye flana
shirku yɛrɛ a bɛ tɔɔrɔ jumɛn de lase adamaden ma. Shirku bɛ gɛn ni fɛn minnu ye adamaden kan ka fɛn minnu gɛn ka bɔ a ka diinɛ o la walasa a ka se ka kɛ tawhidumɔgɔ ye, fɛn min n'a man k'a ɲɛsin Ala ma. Kitabutigi ko fɔlɔfɔlɔ de ye ashirku fi af'alillah, ka Ala kɛ kelen ye a ka baaraw la, ka Ala kɛ kelen ye a ka baaraw la. كالاعتقاد أن هناك أقطابا يدبرون الكون مع الله. جون ka gɛnin kɛ ka Ala kelebantiya a ka kɛwalew la, o ye jumɛn ye? K'a fɔ fɛn o fɛn de bɛ ka kɛ dugukolo kɔ kan ani sankolo la su ani tile, a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ ni masa subhanahu wa ta'ala a ka diɲɛ ni a ka diɲɛ de ye. Juguma o tɛ ɲɛsin Ala ma, o t'a bali fɛnɛ ko jɔnw ka baara, Ala de ye jɔnw ka baara kɛta fɛnɛ dilan. Bon, a kana siri a dusukun na k'a fɔ e ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ in na Ala kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ. Jɔnw ka ko maa wɛrɛw de bɛ fara Ala kan, wali fɛn wɛrɛw de bɛ fara Ala kan minnu bɛ ko ninnu dilan ka fara Ala kan. A k'a sɔrɔ a kana nin danganiya nin sirilen kana kɛ a dusukun na k'a fɔ fɛn wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ Ala dɛmɛ sankolo baara ani dugumakolo baara ani jɔnw ka lahalaya la. Bon, dɔ bɛ se k'a fɔ o la, Ala dun kelen don ka mɛlɛkɛw bila baara dɔw la. E yɛrɛ ko Ala de y'u bila a la. Ala de y'u dan k'u bila a la. E adamaden yɛrɛ, i bilalen don caman na o. I bɛ dumuni kɛ, o ye dɔ ye. I bɛ ji min, o ye dɔ ye. I bɛ t'i ka wari ɲini sugu la, i b'i ka voyage kɛ, i bɛ avion dilan, i bɛ mobile dilan, i bɛ nin bɛɛ lajɛlen boli, nin bɛɛ ye dɔ ye. Nka nin si tɛ kɛ ni Ala ka jɛn tɛ. E min yɛrɛ da, i bɛ mobile min boli a nɛgɛ e m'a dilan. Ala kelen don k'e bila k'i ka denbaya balo cogo min, n'i bɛ t'u ka musakaw ɲini ka na n'a ye, Ala kelen don k'e koron k'e bila o la cogo min na, a kelen don ka mɛlɛkɛw fana koron k'u bila u ka baara la o cogoya la. Nka min b'a bɛɛ diriger o ye Ala de ye. K'e to nin bɛɛ la, ni don min ni Ala tɛ fɛ i ka taa baarakɛyɔrɔ la, n'a ko a b'i la bana, a b'i la bana, i tɛ taa. Kow b'ale de bolo. Ni don min n'a ka di Allah subhanahu wa ta'ala k'i nin bɔ i la, a b'a bɔ i la. Kow b'ale de bolo. Mɛlɛkɛw taw, adamadenw taw, jinɛw taw, nin bɛɛ bɛ boli ni Ala ka jɛn de ye. Mais a kana k'i ɲɛna k'a fɔ fɛn wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ se ka Ala ka baara kɛ, i k'o gɛn ka bɔ yen. Ala ka baara dɔw ye mun ye? Ka jɔnw garizigɛ k'u ka kow ɲɛnabɔ, bɛɛ k'i ɲɛsin a ma k'i mago fɔ a ye. Dɔ bɛ se k'a fɔ k'o tɔ la ko maaw tɛ t'u mago fɔ waritigi ye wa? O bɛ taa mun ɲini waritigi fɛ? O tɛ taa wari de ɲini a fɛ? O bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini a fɛ ni wari tɛ wa? Parce que o de b'a bolo. Ala y'o de d'a ma, o bɛ t'o de ɲini a fɛ. Den t'a bolo, o bɛ taa den ɲini a fɛ wa? Parce que o t'a bolo. Bon, Ala ye wari d'a ma, ni wari b'a bolo, ni maaw mago bɛ dilan ni wari ye, o bɛ taa wari ɲini a fɛ, o tɛ problème ye. Ala yɛrɛ de ye o daga. An ka ɲɔgɔn mago dilan.
o ye fɛn ye adamaden bɛ se min na mais i ma den sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ ni maa bɛ se ka den sɔrɔ i bɛ ɲɛsin moriw de ma somaw tɛ se ka den d'i ma moriw tɛ se ka den d'i ma n'an ko ko moriw moriya tɛ kojugu ye dɛ n'a bɔra moriya la k'a kɛ moriganani ye o de y'a kɛlen ye kojugu ye mori kɔrɔ de ko karamɔgɔ mɔgɔ kalannen a bɛ fɔ o de ma ko mori bamanankan na maa min ye kuranɛ kalan ka hadisa kalan o de bɛ wele ko mori wali karamɔgɔ a fila bɛɛ bɛ yen bon ni maa tɛ fɛn min dɔn duwawu minnu ka teli ka jaabi ani duwawu minnu ka di Ala ye jɔnni b'olu dɔn o ye karamɔgɔw de ka baara ye i b'i ɲɛsin olu ma denko gɛlɛya bɛ ne la dɛ ayiwa maa bɛ se ka mun de kɛ ni Ala bɛ se ka denko nɔgɔya i ye dɔw nana u ye maa 3 nana u ye Hasan Basiri ɲininka dɔw ko sanjiko gɛlɛya bɛ anw na dɛ a ko taa i ka astagfirullah fɔ caya dɔw wɛrɛ nana a ko denko bɛ ne la dɛ a ko taa i ka astagfirullah fɔ caya dɔ fana nana a ko garizigɛ siri bɛ ne la dɛ a ko taga i ka astagfirullah fɔ caya maaw ko a ma ko mɔgɔ 3 bɛ n'i ɲininka i bɛ kuma kelen de fɔ a bɛɛ a ko ne ka kuma tɛ koyi a ko Ala de ko faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin suratu nuh kono nuh ko aka mɔgɔw ma yala yafa deli Allah subhanahu wa ta'ala ye yafa masa ye a bɛ sanji jigin aw kan a b'aw sɔn denw na a b'aw sɔn nafolo la nin bɛɛ bɛna astagfirullah fɔ kɔfɛ wa nin ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ se ka kɛ mais karamɔgɔ tɛ se ka den di mɔgɔ ma a bɛ se ka sira yiri la sira min bɛ i ɲɛsin ka taa Ala ma n'i bɛ den ɲini Ala fɛ k'a d'a ka den bɛ dilan de den dilanni n'a danni o dɔnniya tɛ dan fɛn na o fɛɛrɛ tɛ dan fɛn na o ye Ala ka baara ye mɔgɔ tɛ se k'o kɛ o ye Ala ka baara ye garizigɛ jɔlen don pewu ka garizigɛ foni adamaden tɛ se o la jinɛ tɛ se o la mɛlɛkɛ tɛ se o la aw hali nabi ɲuman ni cidenw yɛrɛ tɛ se o la o ye Ala ka baara ye i bɛ Ala de deli ale de y'a siri ale de bɛ se k'a foni o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ suratu Yunus kɔnɔ ko hali n'i ye kafiriw ɲininka ni ko ma wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah jɔnni de bɛ kow bɛɛ lajɛlen labɛn k'u dilan kafiriw ninnu bɛna fɔ jɔnni Ala awa ni Ala don Ala dun bɛ to ye ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma mun na o ye fɔlɔ ye filanan ashirku fil ibada ka filaninkafoya kɛ Ala la a batoli la n'i bɛ fɛ i ka kisi i bɛ nin gɛn ka bɔ yen bato bɛ kɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu a bɛ kɛ Ala kelen de ye ashirku fil ibada filaninkafoya bato la ale bɛ kɛ cogo di ka du'a il anbiya i n'a fɔ ka cidenw k'i mago fɔ olu ɲɛna k'u deli ni cidenw b'u ka ɲɛnamaya la k'a ɲini u fɛ u ka Ala deli ye o tɛ ko balilen ye o parce que u nakun ye dɛ an tɛ fɛn min dɔn an tɛ se fɛn min na an ka ɲɛsin u ma Ala ko la u k'a yira an na mais ni ciden sara alayhi salam a tɛ bɛn i ka t'i jɔ a kaburu kunna k'i b'a deli k'a ka ko k'i ye ayi o haramuyalen don wal awliya ani Ala ka waliju mun de bɛ mɔgɔ kɛ waliju ye Ala ɲɛ siranya ani limaniya ka limaniya ka sira Ala ɲɛ o de bɛ mɔgɔ kɛ waliju ye n'o tɛ sababu wɛrɛ tɛ yen
kana ala ka kuma koso qul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahda kado ka fo ne koni ne ben daba ma ala de wole nte fen wore farakande ne be ala kelen de bato ne be ala kelen de bato nte fen wore faraka izan ala kelen de kanga bato fen wore manga faraka wa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ka ciden ka kuma ad-du'a huwa al-ibada ako du'a o de ala bato e hadisan rawahu at-tirmizi wa qala hasanun sahih ako hadisan akan akakene sabana الشرك في صفات الله نفي الشرك في صفات الله كفلان كفو يجن كبو على منكتولا كفلان كفو يجن كبو على منكتولا فمي على كرنجرني كوي كنا أبلا دانفنا كالاعتقاد بأن الرسل والأولياء يعلمون الغيب إنافو كاسري دسكونا كافو كوتشيديو أني ولجو ننوم بكو دغولندو الله سبحانه وتعالى دونكو قرآن كنو سورة النمل كنو آية بيورو أني دورنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون محمد أفو كافو جوين بي كو أتي سانغولو لاني دوغولو لا مين بي كو دوغولندو atuchela abeja ala yerede ko dogole mi na be fe ka ciden dola doniya la pour que ka ciden ya sabati abe kuma do fo min be ke ayre ka nyenmaya la salim fene ko fe min fene benake mawbe dala ka fo ni mi ni fo ciden do anto kabako ye kuma be ni wakati nunu nawa ala kra fen chaman fo sallallahu alaihi wasallam do kera chaman be min fene make o be nake bon allah subhanahu wa ta'ala ni ma min fene te chidi ala be se ka ko dogole yira olake me fo ganga fe min famiyan balmo ala ka ko ni mogo ka ko te kilinya ni ma min fene be ngalon tige ka daire la ka ire ko oye o fene dore ni ala be se ka ciden sugandi ciden ti se ka ire sugandi waliju ala ire de ba sugandi se ka waliju be se ka ire sugandi e de la ka jone ka be se ka ire kanda mashite mi se ki ire kanda kana sira be yiri la ne ala ya kanu ibe kanda يهدي من يشاء أبي ما دي كان ما من كذا ويضل من يشاء ما من كذا أبو لفلي إذن دوبا فوكو تشيرو النبي نمونتا كو أن سونوما على بسيكا ما دولا الدنيا كو دولينا ني ولجودو attention de ango de ni alaka walijudo dallu de be olula o ko dogole ala be waliju kala doniya wala ka ka mogo nyumaya na ka waliju ya sabati ka fanga di ale yerema wala sabe ala ko mina ka dala ka fokani ala be nyon fe me ala bo ke mun koso bonya de do kana waliju kaya be folma ko el karamatu ala be bonya minke aka waliju ye abe kabako ko doke mi na keli amano bebolo ni ala te mo te sekake ina fo tabi ina do nana anana waraba sigilen soro sirala akele no ka sira tige mo la machine te sekateme
warabai anana ta tuloma ayi senge ka goshi ako wulu takabo sirala maukateme ako nebe maloya ala ma ala ka fen wore ne dusukuna mbe siran fen wore minye min tale ala mbe maloya o awulla ka boy eni ne ambe sega gere do be sega fo kote ko dogole nye awo ngate mola ko dogole ala be sega ira jona ni sogo tasiraye ala krako sallallahu alaihi wasallam lam yabqa min an-nubuwwa illa al-mubashirat ako femato kibaru yalila kabo ala fanfe kibaru yali nabi nyuma jonde bu kibaru ya ala kra de ofo ala de bu kibaru ya ako femato nabi nyuma yan kibaru yala fona kera nisoja fen ye no ye sogo nyuma ye ako ar-ru'ya salihah juz'un min 70 juz'an min an-nubuwwa wa hadisa doy ako sogo nyuma ako tlambi wolonvlana dodo kamini nabi nyuma ya tlanchela hadisa dorela ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa ako sogo nyuma ako ikado kafo oye tlanche binani ni worona de kamni nabi nyuma ya tlanche dola amba Aisha fa hadisa kanamana radiyallahu ta'ala anha ako ala kraka ko dabne kera muye sogo yani akaf choisi ka ken nabi nyuma ye ala commencera ka sogo folo de yira ala na ye sogo miye o be kayna fo o jelendo nogota la ina fo kle kene ala be se ka ma kibaruya sogo la nani ma min chekadi bal anana hadisa la fi sahih al-bukhari ambe ka nonu munun fo nonu be hadisa kenema unde ako iza qaruba az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min takzib ako ni jiyan wuli sunyara ako amancha mu'minin ka sugo aka ken galoyi ni jiyan wuli sunyara oye hadisa doy ako asdaqukum haditha asdaqukum ru'ya ako mami ni aka baro photo abe baro kena aka kuma photo abe tiɲɛ de fɔ maa min de n'a bɛ tiɲɛ de fɔ aka kuma o la o tigila mɔgɔ mana sogo min o bɛ kɛ tiɲɛ de ye dɛ tiɲɛ fɔbaga ni tiɲɛ baara kɛbaga o ka sogo o man teli ka wuli nka i tɛ foyi kɛ ni nkalon tɛ ni dara i tɛ ɲuman ye dɛ o de la ko man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan ako ni maa min ye ne alakira ye sogo la ako tiɲɛ la a ye n ye riwaya dɔ la fasayarani fil yaqaza a bɛna n ye ɲɛ ni ɲɛ fɛnɛ la izen o la ala bɛ se ka ko dɔ yira jɔn dɔ la sogo la wali hali ni sogo yɛrɛ tɛ ala ka dɔnniya siraw ka ca dɛ ala bɛ se ka kuma jɔn fɛ ka sɔrɔ i tulo tɛ kumakan na o ye wahayu ye n'a bɛ kuma cidenw fɛ n'i ye wahayu yɛrɛ jateminɛ kuranɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kɛcogo ka ca wa awhayna ila an-nahli an ittakhizi ila akhir al-aya wa awha rabbuka ila an-nahli ni mafli ode aya
وأوهينا إلى أم موسى أن ارضعيه وأوهينا إلى موسى أن القي عصاك وفنك جودوا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأوهالها ألاك كما تشو جون في أكا جون في أكاچا oye ala bɛ se k'a ka jɔn ladɔnniya ni sira min ye maa tɛ se k'o limiter maa tɛ se k'o ladege ala bɛ se ka jɔn ladɔnniya ghaibu la fɛn dɔ bɛ na kɛ a bɛ se ka ilhamu kɛ n'an ye umaru ka kow lajɛ an b'a sɔrɔ caman bɛ yen umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu uko kani alakarato sallallahu alaihi wasallam ube mununa alkaba konna la wala dafalala unana se nabiyullah ibrahima plasi asen joron numa ako ya rasulullah law ittakhazna maqama ibrahima musalla hal nan ku ibrahima joron nan ku ya kasile yora kun kai ko alakara ko ma sallallahu alaihi wasallam ya umar lam umar bizalik umaru alamani ya maryanoye oko yani kile ka bi jibrila jigina ni aya ye k'a fɔ wattakhizu min maqami ibrahima musalla a donnen alakira ka so kɔnɔ tuguni radiyallahu ta'ala anhu a donnen alakira ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko ne ɲɛ b'a la cogo min a ko i muso ninnu a ko hijabu k'u la dɛ maa ɲumanw bɛ don i ka so maa juguw bɛ don i ka so hijabu kɛ i muso ninnu na walasa bɛɛ kan'u ye o y'a sɔrɔ hijabu aya ma jigin ala ye hijabu aya jigin alakira n'a musow fɔlen ɲɔgɔn kɔ umaru ko muso ninnu ma n'aw ma sabali alakira b'aw furu sa ala bɛ tila ka muso wɛrɛw d'a ma minnu ka ɲi ka tɛmɛ aw kan a fana aya jiginna o kuma kelen na umaru ka jɔyɔrɔ a ka ca o ye ala ka dɔnniya taasiraw ye ni jɔn ni ala cɛ ka ɲi ala bɛ kabako ko dɔw yiri la n ye kisa dɔ mɛn a kabakolen don n'a kɛra tiɲɛ ye o don umaru ni ali cɛ u ko k'a fɔ ali radiyallahu ta'ala anhuma a dalen kun don sunɔgɔ la mɛ o wagati y'a sɔrɔ umaru de ka wagati don o y'a sɔrɔ abubakar ka wagati tɛ ka dalen to sunɔgɔ la a ye alakira ye sogo la sallallahu alaihi wasallam dɔ nana tamaro di alakira ma alakira ye tamaro den 2 di ali ma yani sabanan ka di ali ma ali ɲɛ yɛlɛla a ɲɛ yɛlɛlen a y'i labɛn ka taga misiri la o ye fajiri seli dɔ nana ni tamaro ye fajiri kelen na ka tamaro in a bɛ umaru bolo umaru commencera k'a di mɔgɔw ma a selen ali ma a ye den 2 d'a ma ali ko a ko dɔ fara a ka kɛ umaru ko ali ma ko ni alakira kun ye dɔ fara a kan n kun bɛ dɔ fara a kan ali kabakoyara a ko umaru a ko i bɛ ko dogolen fana dɔn wa umaru ko a ma a ko man akhlasa qalbahu lillah fa innahu yara bi nurillah a ko ni maa min y'i dusukun kalasiya ala ye a ko i bɛ yeli kɛ ni ala ka nɔɔrɔ ye n'i y'i dusukun jɛya ala ye ala bɛ fɛn yiri la maa tɔw tɛ se ka fɛn min ye izan ala ka jɔn dɔ la dɔnniya ghaibu la o tɛ kɛ ni jɔn ni ala cɛ man di o la jɔn ka baaraw bɛ suma de puis
ala be mɔgɔ fɛn fɛn ladɔnniya gaibu la i t'a tigilamɔgɔ ye n'a b'a yaala k'a fɔ mɔgɔw ye ko n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn n bɛ nin kɛ n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la olu tɛ ala mɔgɔw ye ala jɔn bɛɛ lajɛlen bɛ siran de ala bɛ sɔnni fɛn minnu d'u ma u kana na yɛrɛ yira don a la kana na tila u la i b'a sɔrɔ u b'u yɛrɛ dogo a kan u tɛ fɛ maa k'a dɔn k'a d'a kan waso ani yɛrɛ yira o man di ala ye n'i y'o don a la ala t'a dɔn a b'a bɔsi la nka maa kelen k'i sigi a ye na n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn n b'aw kungo fɔ maa kɛmɛ ka na maa kelen b'o kungo fɔ a b'o bɛɛ mago ɲɛnabɔ o ye ka ala mankutu don o tigilamɔgɔ la ala de tɔgɔ ye as-samad bɛɛ b'i ɲɛsin ale de ma bɛɛ b'ale de deli ale de bɛ se ka bɛɛ mago ɲɛnabɔ a mago tɛ foyi la nka maa kelen k'i sigi kabini sɔgɔma mɔgɔ kɛmɛ bɛ na u b'u ka ko fɔ ye dɔ b'a fɔ ko n'o don ko baarakɛyɔrɔw la n'i taara ministɛriw la maa min bɛ na o tɛ maa ba kelen e ye minisiri de ye maaw bɛ t'u ka papiye ko n'u ka ko ɲɛnabɔw de la ani e b'i sigi k'a fɔ i bɛ maaw kungo lajɛ aw tɛ kelen ye dɛ tɛ kelen ye izɛn fɛn min ye ko dogolen ye o ye ala ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen de ye a bɛ se ka jɔn dɔ labɔ ko dɔ kalama ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw t'o kalama n'a y'o kɛ jɔn o jɔn na a y'i bonya n'a ye de o bonya in walasa k'a yira k'i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i labɔ ko dɔ kalama mɔgɔ tɔw tɛ min kalama o bɛ se ka kɛ kabakoma ko dɔ i b'a fɔ mɔgɔw ye aw kana sɔn ka nin kɛ sinɔn nin bɛna kɛ i b'a sɔrɔ o yamaruyakanw n'o lahalayaw bɛ bɔ ala fan fɛ mɛ ala b'o k'i ye bonya bato min bɛ i n'a cɛ mɛ a dabɔ kun tɛ k'a fɔ e ka yɛrɛ yira kɛ n'a ye i ka waso kɛ n'a ye n'i tɛ ala ka waliju yɛrɛ fana i t'o sɔrɔ dɛ o y'o ye gayibu o ye ala ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye mɛ k'i sigi kolonin kunna n b'aw kungo fɔ o tɛ dɛ o haramuyalen don k'i sigi buguri kunna a ye na n b'aw kungo fɔ o haramuyalen don parce que ala min yamaruya k'i k'i sigi ko maaw kana k'i k'u kungo fɔ ala min yamaruya o la maa kan ka fɛn de k'i bila la min na wa ma ataakum rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu bal alakira y'an bali an ka taa maaw fɛ maa minnu b'u sigi k'u b'an kungo fɔ an ɲɛna a ko man ata arrafan ni maa min taara filɛlikɛla fɛ hadisa dɔ la a ko a tigilamɔgɔ fasaddaqahu bima qala aw bima yaqul aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam a ye filɛlikɛla in tiɲɛtigi a bɛ ka min fɔ a ko a bɛ n'a fɔ a tigilamɔgɔ kafiriyara ni jiginfɛn min jiginna alakira kan n'o ye kuranɛ hadisa dɔ la tile 40 seli tɛ minɛ maa k'i sigi a ye na n b'aw kungo fɔ o tɛ diinɛ taabolo ye dɛ o tɛ diinɛ taabolo ye izɛn nin y'o dɔ ye ka d'a kan ala de ye laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir foyi ni ala tɛ kelen ye donc k'a fɔ ne tɛ se ka ala sɔrɔ ni ma passe karisa fɛ wali ne tɛ se ka ala sɔrɔ ni karisalakaw tɛ o tɛ silamɛya la ala ma sɔn hali cidenw yɛrɛ ka don a n'a ka jɔnw cɛ wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa iza sa'alaka anni ibadi ni n ka jɔnw y'i ɲininka Muhamadu ne kunkanko la fa inni qarib a m'a fɔ ko qul yɛrɛ dɔnnikɛlaw ko munna ko ala ma qul fɔ yan nɔ ko parce que ala ma sɔn fɛn ka don a n'a ka jɔnw cɛ a ye kuma direct de fɔ a ko ne ni n ka jɔnw ka so o de la silamɛya fɛn fɛn dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam bɛɛ dira a ma dugukolo kɔ kan fo seli ala bɛ seli di alakira ma yɔrɔ min na surunyali la ala ni alakira cɛ sallallahu alaihi wasallam maa si tɛ se k'a degré fɔ ni ala yɛrɛ tɛ o seli in tora an bolo
mun de la parce que ala bɛ fɛ o relation in jɔn tɛ se ka i sen don a la o bɛ ale ala n'a ka jɔn de cɛ o bɛ ɲɛnabɔ ale ala n'a ka jɔn de cɛ mɔgɔ niyɔrɔ t'o la mɔgɔ donyɔrɔ t'o la o ye seli ye ani fɛn foyi tɛ kelen ye izan o la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ jɔn dɔw labɔ ko dogolen dɔw kalama ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw t'o kalama i n'a fɔ a ye kiduru ladɔnniya kabako kow la cogo min ala ye kiduru ladɔnniya mais kiduru tɛ ciden ye nabi ɲuman tɛ alayhi salam abdun salih ala ka jɔn ɲuman don ala y'ale ladɔnniya a bɛ kow kunbɛn yan'a kana a bɛ kow kunbɛn yan'a kana i n'a fɔ u donna kurun kɔnɔ maaw y'u ta i bɛ bɔ min kalama a sina ka kurun fankelen dɔ ci ka bɔ a la Musa ko i bɛ na maaw lato ji la wa nin fana ye mun ye i ye nin kɛ ka da mun kan a ko ne m'a fɔ ko n bɛ minnu kɛ i tɛ se ka sabali parce que u ka condition ye fɛn min ye ni tugura n kɔ kana n ɲininka dɛ n bɛ ko o ko kɛ i kana n ɲininka mais yan'u ka tugu ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ yɛrɛ Kiduru y'a yira a ye kiiri tigɛ k'a yira Musa la a ko ne bɛna ko minnu kɛ i tɛ se ka sabali i tɛ se parce que mɔgɔ bɛ se ka sabali fɛn kan de i b'a kɛ kun dɔn min na n'i tɛ fɛn min kɛ kun dɔn n'a kɛra i ɲɛna i b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ kɛ cogo di pourquoi bon Kiduru ale tun bɛ bila kow ɲɛma yan'a ka kɛ bon fo kana se ɲininkali saba la kuma lasurunya la a ye kurun in ci min na a ko masakɛ dɔ de tun bɛ ɲɛfɛ ni kurun ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna a la a b'a minɛ a tigiw la ninnu dun ye fantanw de ye nin kurun kelen de b'u bolo u bɛ jɛgɛminɛ de k'a la n ye défaut de k'a la n'u n'a défaut lama sera masakɛ ma a tɛ kurun défaut lama fɛ a b'u to yen u bɛ tɛmɛ n'u tɛmɛna u b'u ka kurun dilan a ye denmisɛnnin fana faga o ni denmisɛnnin fitinin bɛnna Kiduru y'a minɛ dɔrɔn k'a kan tɔrɔmi k'a kunkolo bɔgɔti ka bɔ a la Musa ko qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs ka sin ka nin sanuma in faga nin denmisɛnnin fitinin a ma jurumu foyi kɛ a ma mɔgɔ faga k'a faga ten nin fana ye mun ye a ko ne m'a fɔ i tɛ se ka sabali wa m'a fɔ i ye kana ɲininka kuma lasurunya la a ko nin denmisɛnnin n'a kun kɔrɔbayara a fa n'a ba muminun de mais n'a kun kɔrɔbayara a b'u kɛ kafiri ye a ye denmisɛnnin in faga walasa fa ni ba in ka diinɛ bɛ se ka kisi ka taa bila fo hali yatimɛden in ka lahalaya la bon almuhim an bɛ fɛ ka min fɔ ni bɛɛ k'o dɔn ala bɛ ko dogolen kalifa mɔgɔ min ma a tigilamɔgɔ tɛ yɛrɛ jiranti ye ayi o ye ala yɛrɛ bɛ jɔn minnu kɛrɛnkɛrɛn i b'a dɔn ala tɛ n'importe qui kɛrɛnkɛrɛn ni ala bɛ mɔgɔ mɔgɔ sugandi o tɛ kɛ manamana mɔgɔ ye o tɛ kɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min b'a yɛrɛ yira n bɛ se nin na n bɛ nin kɛ nin bɛ tan ala mɔgɔ ɲuman si t'a yɛrɛ yira i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ siran de mais n'i ye fɛn fɛn ye yɛrɛ yira la a ye na n bɛ nin kɛ a to yen ala mɔgɔ ka jogo tɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam hali n'a yɛrɛ tun bɛ kibaruya kɛ kuma dɔ la a bɛ waso gɛn ka bɔ a ka kumaw la a b'a fɔ de la fakhra waso tɛ dɛ ana sayyidu waladi adam ne de ye adamaden bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye lahara mais yan'a ka kuma fɔlɔ a bɛ waso de gɛn ka bɔ yen mais i bɛna mɔgɔ fɛn fɛn k'i jɔ jama la n bɛ tan billahi wallahi ni ma nin kɛ billahi wallahi nin bɛ tan n'a ma kɛ tan i ka samaraw don i ka taa ala mɔgɔ ka baara tɛ ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil